Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la troisième année de collège, la deuxième partie des exercices du deuxième chapitre, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, je commence par l'exercice 1. Le tableau ci-dessous représente les variations des besoins énergétiques chez trois femmes. إذا الجدول هنا كيبين لنا كيفاش كتغير الحاجيات الطاقية لثلاث نساء. alors هاد ثلاث نساء هما امرأة غير حامل, امرأة حامل وامرأة مرضع. Alors comme vous voyez ici, le tableau montre les besoins énergétiques de trois femmes, la femme non enceinte, la femme enceinte et la femme allaitant sans bébé. Alors les besoins énergétiques en kilojoules par jour, 9000 kilojoules pour la femme non enceinte, 9600 pour la femme enceinte, 11000 pour la femme allaitant son bébé. إذا كما كتلاحظوا هنايا الحاجيات الطاقية نتاع المرأة الغير الحامل هي 9000 كيلو جول باغ جور. بالنسبة للمرأة الحامل 9600 كيلو جول في اليوم. بالنسبة للمرأة المرضع تقدر توصل حتى ل 11000 كيلو جول في اليوم. إذا كما كتلاحظوا هنايا هاد الكمية نتاع أو هاد لي بوزوا انرجيتيك هاد الحاجيات الطاقية كنلاحظوا انها كتختلف وكترتفع اكثر بالنسبه للفام اللي هي اليتونت سون بيبي. بالنسبه للفام المرضع نشوفوا دابا الكميه نتاع البروتين. alors l'apport en protéines pour la femme non enceinte 70 grammes, pour la femme enceinte c'est 80 et pour la femme allaitant son bébé c'est 85 grammes. اذا نفس الشيء كنلاحظوا ان كميه البروتينات او الحاجيات من البروتينات كتزايد من المرأة الغير حامل إلى المرأة الحامل إلى المرأة المرضع. غادي نشوفوا دابا الكميات نتاع الكالسيوم ونتاع لا فيتامين A. alors بالنسبة للكالسيوم غادي نحسبوها 1 ملغ. alors pour la femme non enceinte l'apport en calcium 800 grammes milligrammes plutôt. pour la femme enceinte c'est 1100. pour la femme allaitante ou bien allaitant son bébé c'est 1200. alors la même chose, vous voyez, l'apport en calcium s'élève de la femme non enceinte à la femme enceinte à la femme allaitant son bébé. L'apport en vitamine A, toujours en milligrammes, 0,8 pour une femme non enceinte, 1,1 pour la femme enceinte, peut arriver jusqu'au 1,4 pour la femme allaitant son bébé. Alors la première question, proposez une hypothèse permettant d'expliquer les variations des besoins énergétiques observés dans le tableau. alors هنا كيطلبوا منا اننا نلقاو واحد الفرضيه نقدر نشرحوا بها كيفاش كتغير هاد النسب الحاجيات الطاقيه اللي كنلاحظوها بالنسبه لا فام نو انسانت اللي هي المراه الغير الحامل, المراه الحامل والمراه المرضع. alors شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ اذا كما كنلاحظوا من خلال الجدول نقدروا نرتبوا هاد الحاجيات الطاقيه للمراه بهذه الطريقه. alors كنلاحظوا ان الحاجيات المراه المرضع اكثر من حاجيات المراه الحامل وبدورها اكثر من حاجيات المراه الغير الحامل. اذا هنا نقدروا نطرحوا واحد الفرضيه اللي كتقول على ان ربما الارضاع وتوفير الحاجيات الغذائيه الكافيه لذاك الحميل بطبيعه الحال اللي به حامله هذه المراه كتطلب واحد الامدادات طاقيه اكثر من الامدادات الطاقيه اللي كتاخذها واحد المراه اللي هي غير حامل. alors ce que je peux dire ici, باش نربحوا شويه نتاع الوقت حاولت انني نكتب لكم هاد الاجوبه. alors on peut classer donc les besoins énergétiques de la femme selon les conditions physiologiques. alors une femme allaitant son bébé, ses besoins énergétiques sont plus grands qu'une femme enceinte, sont plus grandes qu'une femme non enceinte. alors l'hypothèse que je peux émettre ici, c'est que l'allaitement, la nutrition تغذية الحامل, alors le fœtus هو الحامل واللي خصنا نعرفوا ان مراحل الحمل راه كتقسم لمرحلتين, المرحله اللي هي الجنينيه اللي كنسميوها لا بيريود امبريونير والمرحله الحميليه اللي هي لا بيريود فيتال. اذا في الثلاث اشهر الاولى كنسميوه جنين وفي الاشهر المتبقيه يعني 6 اشهر المتبقيه كنسميوه لو فيتوس حميل.
Alors, j'ai dit que la nutrition du fœtus, يعني تغذية الحامل, sont des activités qui nécessitent, alors كل من الرضاع ou تغذية الحامل, sont des activités qui nécessitent une dépense énergétique secondaire. إذا هذا الشيء كيطلب منها واحد الإمداد طاقي إضافي باش تلبي الحاجيات بطبيعة الحال نتاع الرضيع ولا نتاع الحامل. Alors, je passe à la deuxième question. Expliquer les variations de l'apport alimentaire en protéines observées dans le tableau. إذا غادي نشرح كيفاش أن هذا الإمداد من الحاجيات البروتينية كيتكاثر من المرأة الغير الحامل إلى المرأة الحامل إلى المرأة المرضع. ألوغ كما لاحظنا نفس الشيء بالنسبة للإمدادات الطاقية. كنلاحظوا أيضا أن المرأة بطبيعة الحال اللي هي مرضع فحاجياتها من البروتينات تتغير وتكون أكبر من الحاجيات بطبيعة الحال نتاع المرأة اللي هي حامل، وغادي تكون أكثر بكثير من الحاجيات اللي هي كتطلبها المرأة المرضع. Alors, la réponse à cette question. Alors, comme vous voyez, les besoins en protéines, alors les besoins en protéines varient de la même façon que les besoins énergétiques. إذا كما لاحظنا نفس التغيير بالنسبة للحاجيات الطاقية. أيضا الحاجيات أو الإمدادات من البروتينات أيضا غادي تختلف حسب بطبيعة الحال الحالة تاع هاد السيدة. إذا la croissance du fœtus et la production du lait nécessitent des apports supplémentaires en aliments constructeurs. وكنعرفوا أن الحاجيات أو l'apport en protéines كنلقاوهم surtout dans les aliments constructeurs. Très bien. Alors, je passe à la question 3 et c'est la dernière question de l'exercice. Indiquez si le calcium et les vitamines A absorbées en quantité plus importante chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Alors, كما شفنا هنايا في الجدول بالنسبة لا فام allaitante son bébé et بالنسبة لا femme enceinte الحاجيات ديالهم les besoins en calcium et en vitamines sont plus importantes que chez la femme qui est non enceinte. Alors, indiquez si le calcium et la vitamine A absorbées en quantité plus importante chez la femme enceinte et chez la femme allaitante que chez la femme non enceinte seront utilisés de même. بمعنى أن هاد الإمدادات من الكالسيوم والفيتامين A واش غادي تستعملهم أن هاد المرأة الحامل والمرأة المرضع غتستعملهم بنفس الطريقة. Alors, ce que je peux dire. Alors, c'est la dernière question, c'est la question 3. Alors, j'espère الجواب يكون واضح. Chez la femme non enceinte, les apports en calcium et en vitamine A couvrent les besoins de la femme elle-même. إذا بالنسبة للمرأة اللي هي غير حامل فإن الإمدادات ديالها من الكالسيوم ومن لا فيتامين A كيقدروا يكفيوها ويسدوا لها الحاجيات ديالها. Par contre, chez la femme enceinte, les apports supplémentaires sont nécessaires à la nutrition du fœtus. بالنسبة للمرأة اللي هي حامل فخصها إمدادات إضافية باش تلبي بطبيعة الحال الحاجيات الغذائية لذاك الحميل ديالها. وبالنسبة لا فام allaitante, alors que chez la femme allaitante, المرأة المرضع, les apports supplémentaires interviennent dans la production du lait. إذا بالنسبة للمرأة المرضع هاد الإمدادات قلنا الإضافية غادي تساعدها على بطبيعة الحال إفراز الحليب وإضراره. Très bien. Alors, je passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice. Le rachitisme est une maladie atteignant les jeunes enfants généralement avant 2 ans. إذن le rachitisme هو واحد المرض يصيب الأطفال في السن ديالهم قبل 2 يعني كيصيب الأطفال دون سن الثانية. Caractérisé par un retard de croissance et des déformations osseuses. إذن هذا المرض كيتميز بواحد تأخر في النمو مع تشوه في العظام surtout au niveau des membres inférieurs وبالخصوص في الأطراف السفلى. Chez les enfants rachitiques, le taux de calcium et de potassium sanguin sont plus faibles que chez les enfants normaux. إذا كنلاحظوا عند الأطفال المصابين بهذا المرض
نسب الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم كتكون نسب اللي هي قليلة بالمقارنة بالأطفال اللي هما عاديين. si bien que les os ne peuvent s'édifier normalement ولذلك ما كيمكنش العظام أنها تكبر بواحد الطريقة اللي هي طبيعية. Une alimentation plus riche en calcium et en potassium ne guérit pas le rachitisme. إذا واحد التغذية اللي هي فيها كميات كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم غير كافية أنها تداوي لنا هذا المرض. On peut par contre prévenir ou guérir cette maladie en faisant ingérer aux enfants de la vitamine D. لكن نقدروا نحميو الأطفال من هذا المرض أو نداويوهم إلا عطينا للأطفال واحد الكمية إضافية من لا فيتامين دي. وهاد لا فيتامين كنلقاوها بكثرة في زيت كبد الحوت وفي المواد اللي هي دهنية حيوانية. ou en les exposant aux rayons ultraviolets naturels ou artificiels أو لا إلى بطبيعة الحال هاد الأطفال عرضناهم للأشعة الفوق البنفسجية، يا إما أشعة طبيعية اللي هي كتجينا من طبيعة الحال من الشمس، ولا مصطنعة يمكن نديروها لهم في دي سونتر اللي هما سبيسيو اللي فيهم هاد النوع من الإشعاعات. كومون اجيس سي دو تريتمون؟ إذا غادي نشوفوا كيفاش هاد العلاجات بجوج ممكن أنهم يكونوا فعالين. On s'est aperçu d'une part que la vitamine D est nécessaire à l'absorption intestinale du calcium et du potassium. إذا لقينا واكتشفنا على أن لا فيتامين دي مهمة وهي اللي كتساعد على الامتصاص المعوي الكل من الكالسيوم والبوتاسيوم. D'autre part que les rayons ultraviolets permettent la transformation en vitamine D d'une substance présente dans la peau. ولقينا على أن هاد الإشعاعات الفوق البنفسجية هي اللي كتحفز على إنتاج لا فيتامين دي من انطلاقا من مواد موجودة أو من واحد المادة موجودة على مستوى الجسم. Alors, la première question. Quels sont les symptômes du rachitisme؟ إذا شنو هي الأعراض نتاع هاد المرض؟ بالنسبة لي سيمبتوم تاع لو راشيتيزم، أولا غادي نهضروا على لي سيمبتوم اللي قلنا هما الأعراض. tout d'abord on parle d'un retard de croissance, un retard de croissance et déformation des os. Et la déformation des os اللي هو قلنا واحد تأخر في النمو مع طبيعة الحال تشوه في العظام. Alors pour les causes, quelles en sont les causes؟ بالنسبة لي كوز دو راشيتيزم اللي هما المسببات تاع هذا المرض، هضرنا على une carence alimentaire. j'écris carence alimentaire, une carence alimentaire en calcium et en potassium et en vitamine D. Après, quels sont les deux traitements possibles؟ شنو هما les deux traitements اللي كنقدروا نستعملوهم في حالة نتاع هذا المرض؟ pour les deux traitements possibles, tout d'abord نقدروا نعطيوهم une alimentation qui est riche en calcium et en potassium. Et puis une alimentation riche en vitamine D. وهاد لا فيتامين دي بيان سور غادي نلقاوها قلنا في زيت كبد الحوت، ونلقاوها aussi في بعض المواد اللي هي دهنية حيوانية. et l'exposition aux rayons ultraviolets.
aux rayons ultraviolets. Aux rayons ultraviolets. بطبيعة الحال هاد الأطفال نوجههم للشمس ولا نديرو لهم هاد l'exposition نتاع هاد les rayons اللي هما ultraviolets بطريقة اللي هي artificielle. Très bien. La troisième question. Expliquez le rôle de la vitamine D dans le traitement du rachitisme. إذا شنو هو الدور نتاع هاد لا فيتامين دي بالنسبة باش نداويو لو rachitisme. Alors 4. Donc c'est la question 4. Alors non, c'est 3. Alors 3. Ici les deux traitements c'est 2 et ici c'est 1. Alors expliquer le rôle de la vitamine D dans le traitement du rachitisme. Donc, je peux dire ici que la vitamine D, elle est nécessaire pour l'absorption intestinale. Alors, la vitamine D, elle est nécessaire pour l'absorption intestinale du calcium et du potassium. Du calcium et du potassium. إذا دور هاد لا فيتامين دي هي أنها كتسهل امتصاص المعاويل كل من الكالسيوم والبوتاسيوم. Et la dernière question 4. En quoi l'exposition au soleil peut-elle guérir cette maladie؟ إذا كيفاش أن فقط إلى عرضنا هاد الأطفال لأشعة الشمس نقدروا نداويوهم من هاد المرض أو يقدر يكون هذا دواء فعال لهذا المرض. Alors dans ce cas, l'exposition au soleil peut guérir cette maladie parce que les rayons du soleil stimulent la synthèse. Donc, on a les rayons du soleil stimulent la synthèse de la vitamine D. La synthèse de la vitamine au niveau de la peau. Alors, au niveau de la peau, à partir d'une substance qui se trouve bien sûr dans la peau, la vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium et du potassium. Alors, les taux plutôt, ça veut dire la quantité, les taux deviennent, les taux sanguins, alors normal, deviendront normaux. Alors شنو قلنا هنايا؟ فقط إذا عرضنا هاد الأطفال لأشعة الشمس، فأشعة الشمس غادي تحفز لنا إنتاج لا فيتامين دي من طرف واحد لا سبستانس كنا متواجدة في الجلد على مستوى الجلد، ولا فيتامين دي اللي غادي تنتج هي اللي غادي تحفز لنا وهي اللي غتسهل لنا الامتصاص المعوي كل من الكالسيوم والبوتاسيوم، وبهذا غادي يولي هاد كميات الكالسيوم والبوتاسيوم يعني لو تو سونغان يعني كميات في الدم غادي تولي طبيعيه. اذا كنظن انني غادي نحبس لا فيديو ديالي هنا، غادي نكمل معكم لا دوزيام بارتي. انا نوريكم بدا تاخذوا لا بغيتو تاخذوا لي ريبونس. الوغ غادي نكمل معكم لا دوزيام بارتي دو زيكزارسيس في لا فيديو بروشين. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.